Znači, moji dragi gledatelji, pričati o mojem omiljenom začinu ili jedan od mojih omiljenih začina koji se naziva Ceylonski cimet. Molim vas, pratite emisiju apsolutno do kraja, ostaćete šokirani što Ceylonski cimet radi. Saznaćete koje je odakle podrijetlom, koji su nutritivni sastojci, od čega sve možete zapravo liječiti redovitim konzumiranjem ceylonskog cimeta i na kraju emisije ću vam dati 5 jednostavnih, ajmo tako reći, recepata koji značajno mogu poboljšati vaše zdravlje, a naravno vezani su sa ceylonskim cimetom. Možemo reći, vjerojatno kada razmišljate o cimetu vam prvo na pamet kuhinja ili kolači. Ali kada govorimo o ceylonskom cimetu, govorimo o jednom od najzdravijih začina na svijetu. Danas ga koristimo češće kao začin, no starim civilizacijama je bio daleko više od toga. Cimet ima dugu povijest, a svojevremeno ga je kao prirodni lijek bio dragocjeniji od zlata. Povijesni izvori tvrde da ga je egipatska kraljica Hatshepsut koristila u svojim parfemima još preko 1500 godina prije samoga Krista. I ono što veliki broj vas ima nekakvu, ajmo tako reći, nerazumijevanje o samome cimetu. Dakle, cimet dolazi od jednog specijalnog drveta kojeg ima više vrsta, međutim samo su dva koje mi danas koristimo u zdravstvene svrhe ili u kulinarske svrhe. Jedan je puno lošiji, ovaj drugi se naziva ceylonski cimet i naravno puno zdraviji. I sad ću vam objasniti koja je zapravo razlika. Cimet je nadaleko poznat kao začin dobiven iz unutarnje kore određenog stabla iz roda Cinnamomum. Postoji mnogo vrsta iz roda Cinnamomum koji pripada obitelji Luraceae, ali su rijetki koji se koriste kao začin. Do sada postoje samo dvije vrste stabla koje su komercijalno i široko prodaju kao začin. Prvi je cimet iz sorte Cassia i Cinnamomum cassia koji se obično nalazi na tržištu označenom kao kineski cimet, a drugi cimet je iz sorte Ceylon koji je teži i skuplji način iz znanstvenog naziva Cinnamomum zeylanicum. Ova druga vrsta je poznata kao Cinnamomum verum ili zapravo onaj pravi cimet. Jeste me shvatili? Dakle, imamo onu verziju koju mi danas nazivamo kineski cimet, kojeg nećemo koristiti niti nikakve zdravstvene blagodati. Možete ga koristiti u kolačima ili slično ako pravite nekakve verzije, recimo hrane i namirnica, međutim moja osobna preporuka će biti da redovito puno više koristite ili zapravo uvijek ovaj ceylonski cimet. Možemo reći ime Ceylona potiče od činjenice da je ova sorta podrijetlom iz Šri Lanke, budući da je bivše ime Šri Lanke Ceylon. Ova sorta je skuplja i teže pronaći od sorte Cassia, jer do sada gotovo 90% svjetske populacije ceylonskog cimeta još uvijek dominira iz Šri Lanke, iako neka mjesta poput Madagaskara i Sejšela također počinju komercijalno uzgajati ceylonski cimet. I to je ono što danas je interesantno. Mi ceylonskog cimeta nemamo širom svijeta gdje se uzgaja, glavni primarni izvoznik je zapravo sama Šri Lanka. I vi kad uzmete iz Šri Lanke ceylonski cimet, kada je organski proizvod, imat ćete nevjerojatne mogućnosti poboljšavanja vašega zdravlja. Možemo reći, ceylonski cimet je dobar izvor ugljikohidrata, proteina i dijetetskih vlakana. Obiluje važnim mineralima poput mangana, kalcija, željeza, bakra i cinka. Sadrži vitamine C, K, B2, B6. Može se pohvaliti snažnim antioksidativnim svojstvima. Možemo reći da u samom cimetu imate ekstrakte koji se nazivaju eterični metanoli i vodeni ekstrakti koji imaju snažna antioksidativna svojstva, što je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, ceylonski cimet ima nevjerojatnu koncentraciju hranjivih sastojaka. Ja kada ovako govorim mojim pacijentima i vama svi koji me redovito pratite, začini su jedni od onih najjednostavnijih načina značajnog poboljšavanja vašeg zdravlja. Jer ono jednoj maloj žličici ceylonskog cimeta liječit ćete puno problema na potpuno prirodan način bez nuspojava. Prvo što ću vam reći, ceylonski cimet je izvanredan prirodan lijek za samu dijabetes tipa 2. Ili generalno za kontrolu samoga dijabetesa, jer ima mogućnost prirodnog smanjivanja šećera u krvi. Druga stvar, nevjerojatno blagotvorno djeluje opet na jednu od onih najgorih bolesti modernog čovjeka, a biti će bolesti srca i krvnih žila. Sprečava krvne ugruške, smanjuje visoki krvni tlak i odmah smanjuje rizik od srčanog udara, moždanog udara.
Šta mislite? Dakle, celonski cimet, bez nuspojava. Dalje, celonski cimet je nevjerojatan pojačivač funkcioniranja vašega mozga. Sprečava nastanak demencije i zapravo poboljšava puno bolje funkcioniranje mozga kada govorimo iz perspektive pamćenja, koncentracije, memorije, dakle sve to radite sa celonskim cimetom. Možemo reći čak sprečavate i demenciju. Ovaj začin prirodno ubrzava metabolizam i cirkulaciju. Stoga se preporučuje osobama koje žele smršaviti. Izvedene za sportaše i osobe koje se bave težim fizičkim naporima svaki dan. Preporučit ću vam da prije, a možda i nakon fizičkih aktivnosti pijete celonski cimet u napitcima. Čikaško sveučilište Rush donijela je novu nadu za oboljelo multiple skleroze. I to upravo zahvaljujući celonskom cimetu. U studiji znanstvenici su utvrdili da se cimet može pomoći zaustaviti progresiju čak multiple skleroze, što dakle nećete vjerovati. Još jedna interesantna situacija. Koliko vas samo boluje od onih bolnih zglobova? Ja vam to najbolje znam, jer desetljećima radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Artrotske promjene, ukočenost, otekline, uništavanje hrskavice, što veliki broj vas ima, vi možete značajno smanjiti redovitim konzumiranjem, dakle, celonskom cimeta. Dakle, pomoć funkcioniranju vaših zglobova. Dalje, razmišljajte da je apsolutno dobar za uklanjanje probavnih tegoba. Gastritis, žgaravica, zatvor, sve rješavate sa ovim začinom. Za glavobolje i infekcije gornjih dišnih puteva koristite celonski cimet. Posebno je pogodan za žene iznad 45. godine jer prirodno pomaže puno na boljoj kontroli samih hormona. Ajde, slušajte me, pogotovo vi, dakle žene koje imate preko 45 godina. Vidite kako osjećate i još ćete više osjećati kako imate 50-60 godina iznimne učinke lošeg načina života, konzumacije lijekova, prekomjerne tjelesne težine, stresa, nespavanja i puno toga na vaše zdravlje. I zato ste toliko bolesni, a jedan od onih razloga zašto vidljivo ubrzano starite biti će loš način života. Vi redovitim konzumiranjem celonskog cimeta čak djelujete protiv starenja. Jer ove sve perspektive koje su vas doveli da izgledate puno starije, s celonskim cimetom si apsolutno možete pomoći. Smanjujete puno one simptome vezane za menopauzu, a isto tako i za samu menstruaciju, dakle puno bolja kontrola rada hormona je izvanredno sa celonskim cimetom. Apsolutno čak ima i antikancerogena svojstva, ključ je svega ga koristiti u pravilnim dozama. Čak možemo reći da celonski cimet potiče proizvodnju kolagena i na ovaj način vidljivo smanjuje znakove starenja. Možete ga koristiti oralno kao peeling, čak i djeluje kod sindroma policističnih jajnika. Još, celonski cimet ima još 60, 70, 80 zdravstvenih blagodati, ali još ću vam reći nešto za kraj. Dakle, virusne, bakterijske, gljivične infekcije koje redovito vi dobivate, možete sa celonskim cimetom prirodno kontrolirati. Astme, alergije, recimo značajno vam pojačava imunitet, prehlade, viroze, gripe, uvijek možete preventivno uzimati celonski cimet, specijalno kada je situacija vezana za jesen, zimu i one mjesece kada ćete najčešće oboljevati ovoga. Dakle, celonski cimet. Dati ću vam 5 jako krasnih načina kako ćete koristiti celonski cimet. Za prehladu i kašalj uzmite jednu malu žličicu meda, pomiješajte sa četvrtinom žličice celonskog cimeta. Konzumirajte 3 puta na dan i kašalj i simptomi prehlade bi trebali nastati nakon 3 dana. Za visoki kolesterol uzmite 3 male žličice celonskog cimeta i 2 male žličice meda. Prelijte sa 4 dl zelenog čaja. Pijte 3 puta na dan. Potvrđeno je da ova mješavina već 2 sata nakon konzumacije snižava kolesterol za čak 10%. Za gubitak kilograma uzmite pola male žličice celonskog cimeta i prelijte sa šalicom vruće vode. Poklopite i ostavite da ostoji 30 minuta. Kada se ohladi, dodajte 1 malu žličicu meda i 1 malu žličicu jabučnog octa i 1 malu žličicu soka od limuna. Pola šalice popijte pola sata prije spavanja, a drugu polovicu poklopite i ostavite u frižideru da pijete sutra ujutro na tašti. Dakle, celonski cimet sa jabučnim octom, sa limunom, sa vodom. Dakle, savršeno će djelovati na vaše zdravlje, čak i poticanje sagorijevanja masnih naslaka. Dalje što razmišljate, čak pomaže ispadanju kosti. Pomiješajte 1 malu žličicu cimeta, 1 malu žličicu meda i malo toplog maslinovog ulja.
Tu smjesu nanesite na kosu, ostavite da odstoji 15 minuta, a zatim isperite kostu. Cjelonski cimet ima super mogućnost pojačavanja zdravlja vaše kože i vlastišta, a umjesto maslinovog ulja možete koristiti kokosovo ulje. Ovaj način koristite 2 puta tjedno. Za uklanjanje neugodnog zadaha u mlaku vodu umiješajte žličicu meda i žličicu cjelonskog cimeta i ovom tekućinom isperite usta i, kako bi vam rekao, postoji stotine načina korištenja cjelonskog cimeta, ovo je jedan od onih jednostavnih načina. Da li ste vi, moji dragi gledatelji, ikada koristili ovaj senzacionalni začin? Na koji način, možda komentirajte dolje ispod video. Ukoliko niste u stanju doći u moju ordinaciju na liječenje, imate veliku mogućnost dogovaranja mojih privatnih telefonskih konzultacija. Konzultacije radim desetljećima sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Konzultacije putem telefona se rade na hrvatskom ili engleskom jeziku. Za više informacija nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu za pacijente iz Hrvatske. Isto tako nazovite brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta. Još više informacija o mojim privatnim telefonskim konzultacijama možete saznati na mojoj internetskoj stranici www.mariolab.eu. Isto tako ove informacije možete pogledati ispod svakog mog videozapisa, imate poseban link koji možete pogledati. I naravno, ukoliko želite svakodnevno primati moje savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja, dolje ispod videozapisa pretplatite se na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, koje su iznimne zdravstvene blagodati redovitog konzumiranja kurkume, to možete saznati u ovom videozapisu pored mene. Hvala najljepše što me pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.